बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 30 अक्टूबर है, साल 2021। तहरीक लबैक और हुकूमत के मबैन मुज़ाकरात के अंदर बड़ी मुस्बत पेशरफ सामने आई है। उम्मीद कायम हो गई है। बड़ी आम इस्लामाबाद में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तफसीलात आपके सामने रखूंगा। शाह महमूद कुरैशी की एंट्री कामयाब रही है और वजीर आजम ने तैर अशरफी को बने गाला हाउस से आज क्यों निकाला है, ये भी एक दिलचस्प खबर है और मजीद कुछ अपडेट्स हैं, उन पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी जमशेद चीमा ने एक बड़ा ब्लंडर किया है। वजीर आजम आज इस मामले पर बड़े गुस्से हुए हैं। ये पहले मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं। आपको इल्म है मुस्लिम लीग नून के परवेज मलक, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो नशिस्त है एन 133 से वो MNA थे, वो खाली हुई। मुस्लिम लीग नून ने शाइस्ता परवेज मलक जो उनकी एहलिया है उनको वहां से टिकट जारी कर दिया और PTI की तरफ से जमशेद चीमा जो कि इंतहाई लायक एक जीरक और दाना किस्म के आदमी है, लेकिन किस तरीके से मार खा गया वो तफसील आपके सामने रखता हूं। उनको टिकट जारी किया गया और उन्होंने जो तजवीज और तईद कुनिंदा लिए वो बदकिस्मती के साथ उस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते थे। अब उनके जो वकील साहब हैं उनकी ये गलती है या ये जमशेद चीमा की अपनी गलती है, बहरहाल इसका जो खुमियादा है वो तहरीक इंसाफ को बड़ा भुगतना पड़ेगा। और वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बड़ा गुस्से के अंदर है कि तहरीक इंसाफ की एक आम नशिस्त, अगरचे बेशक इलेक्शन हार जाए, लेकिन एक दफा जब सियासत के अंदर किसी इलेक्शन के अंदर मैदान खाली होता है तो पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचता है। अब नसीर भुट्टा जो है वो मुस्लिम लीग नून के वकील थे और नून लीग से इनका ताल्लुक है। उन्होंने अपने जो दलाल दिए हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने जो आपने दरखास्त रखी और एतराज उठाया, उन्होंने बताया कि PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा का तजवीज कुनिंदा जिसका नाम मोहम्मद बिलाल है वो NA 130 मॉडल टाउन का रहायशी है, जबकि इलेक्शन NA 133 में हो रहा है। तईद कुनिंदा तजवीज कुनिंदा अदालत उज़्मा, अदालत आलिया और इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से जजमेंट्स मौजूद हैं, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि उनका उस हल्के से होना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के नसीर भुट्टा ने दलाल दिए कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 60 के तहत तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदा मौजूदा हल्के का होना जरूरी है। इलेक्शन रूल्स के तहत जमशेद इकबाल चीमा इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब इस हवाले से दलाइल हुए और NA 133 में जिमनी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा और उनकी एहलिया मुसर्रत चीमा के तजवीज कुनिंदा का ताल्लुक NA 133 से नहीं है, दोनों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब ये इतना बड़ा ब्लंडर है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि वजीर आजम और पार्टी कितनी गुस्से के अंदर है। लेकिन अब ज़ाहिर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जाएगा और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि इनके कागजात नामजदगी बहाल हो जाए और दोबारा इलेक्शन जो है वो लड़ा जाए, लेकिन अब शायद वो टेम्पो उस तरीके से ना बन सके। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा PTI को नुकसान हुआ है, लेकिन अभी उनके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। अब जो तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक लबैक का जो धरना जारी हो रहा है, लॉन्ग मार्च जो हो रहा है, इस हवाले से इंतहाई आम जो खबरें हैं वो आ गई हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ी मुस्बत पेशरफ जो है वो सामने आ गई है कि इस्लामाबाद के अंदर जिन उलमा ने मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और वो मुलाकात काफी कामयाब हुई है। वजीर आजम ने उनको इंदिया दिया है कि आप जो है कोई दरमियानी रास्ता निकालिए। अब जो है एक 12 रुकनी जो उलमा की कमेटी है वो भी बना दी गई है और वो उलमा की जो कमेटी है वो इस वक्त जो है वो वजीर आजम के पास भी पहुंची और उसके बाद तहरीक लबैक के जो हाफिज साद रिजवी हैं उनके साथ भी आज बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर। और इसकी जो तईद है पहली मरतबा तहरीक लबैक ने ऑफिशियली आज इसको जो है वो कबूल किया है और उनका जो लेटर पैड है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटी के हमरा मरकजी मजलिस शुरा के अमीर असीर तमाम कायदीन ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान के साथ रावलपिंडी में मुज़ाकरात किए हैं। तमाम मुतालबात लेकर अब ये लोग जो हुकूमती कमेटी थी वो वज़ीर आज़म के पास पहुंच गई है और वहां से ये मुज़ाकरात की जो पूरी रिपोर्ट है वो हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म को पेश करेगी, उनसे हदायत लेगी, इजाजत लेगी और फिर अभी जो है थोड़ी देर के बाद
مذاکرات کا ایک فائنل نیا راؤنڈ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اب یہ تحریک لبیک کے اندر جو اس حوالے سے باقاعدہ آفیشلی انہوں نے ایک تو پہلی مرتبہ اس کو تسلیم کیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور حافظ سعد رضوی کی سربراہی کے اندر راولپنڈی کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب دوسری جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے آپ کو علم ہے کہ یہاں پر جو باقی لوگ ہیں ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور مفتی منیب الرحمان نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ کچھ سنجیدہ لوگوں پر مشتمل حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی قائم ہونی چاہیے تاکہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ رشید، فواد چودھری اور جو نور الحق قادری ہیں ان کو سائیڈ پر کیا جائے۔ نور الحق قادری جو ہے وہ تو موجود ہے، چونکہ باقی جو علماء اہل سنت ہے وہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ اس کے اندر کون کون سے علماء جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک تو صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب ہیں، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، یہ ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی، سابق وفاقی وزیر ثروت ایجاد قادری، ڈاکٹر ابو الخیر زبیر، صاحبزادہ پیر عبد الخالق، اور ان کے ساتھ پیر زادہ امین قادری، آستانہ علیہ مانکی شریف، خواجہ غلام قطب الدین فریدی، میاں جلیل احمد شرقپوری، صاحبزادہ پیر خالد سلطان، مولانا سردار وزیر القادری، اور اس طرح صاحبزادہ حمد رضا وزیر اوقاف کشمیر۔ یہ مختلف جو لوگ ہیں یہ اس وقت آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب 12 رکنی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اب یہ تو ہے ایک مثبت پیش رفت۔ اب اس کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ وزیر اعظم کو انہوں نے کیا کیا بتایا، زیادہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے نہیں رکھتا، لیکن اب یہ سنجیدہ لوگ ان کی ڈیمانڈ پر جو اہل سنت علماء نے تجویز دی تھی، اب اس کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، اسد کیسر جو سپیکر ہیں، علی محمد خان کی انٹری ہوئی ہے، اور یہ انٹری جو ہے کامیابی کی طرف لے جانے کے اندر امید پیدا کر گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اب تحریک لبیک کے اندر بھی گنجائش پیدا ہوئی ہے، اور وزیر آباد کے اندر اس وقت بالکل ایک ٹکراؤ کے مقام پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے چناب کا پل ہے اور وہاں پر رینجرز اور پولیس فورس موجود ہے۔ ان حالات کے اندر اگر یہاں پر مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو یقینی طور پر ایک امید پیدا ہوگی ہے کہ شاید یہاں سے لانگ مارچ واپس چلا جائے اور ایک مثبت خبر کسی بھی وقت جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی پاسبلٹیز ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں، لیکن ناکامی کے چانس جو ہے اس وقت جو شہر اقتدار کے اندر براہ راست کوریج کرنے والے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انتہائی کم ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک اور کام بھی ہوا ہے۔ طاہر محمود اشرفی جو ہے ان کا اگرچہ مکتبہ دیوبند سے تعلق ہے، ہمارے لیے تمام مکاتب فکر احترام کے لائق ہیں، لیکن پہلے دن سے کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی کہ شاید طاہر اشرفی بھی سعودی عرب چلے گئے ہیں اور وہ تحریک لبیک کو منا لیتے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ طاہر اشرفی کو تو وہ اچھا بندہ ہی نہیں سمجھتے، اور ان کے ہونے نہ ہونے سے الٹا کام خراب ہوگا۔ آج بھی حکومت کی طرف سے طاہر اشرفی جو ہے وہ بنی گالہ کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے، لیکن جب بتایا گیا کہ تمام علماء اہل سنت نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ طاہر اشرفی جن کو مبینہ طور پر پرانا دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ وہ ہر حکومت کو رام کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور حکومتی لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ جو بندہ یعنی تحریک لبیک کا اور جو اہل سنت علماء کا ایک موقف ہے، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ اس کے اندر کارگر ہیں۔ اور طاہر اشرفی کو اعتراض اٹھایا گیا، جو اہل سنت علماء ہیں، فہیم اختر ملک صاحب نے اس کو رپورٹ کی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ بالآخر وزیر اعظم جو ہے انہوں نے وہاں سے طاہر اشرفی کو جانے کا کہا ہے، اور علماء کے اعتراض پر طاہر اشرفی کو ملاقات سے جانا پڑ گیا ہے۔ تو بنی گالہ ہاؤس کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے کہ طاہر اشرفی اگر ملاقات میں ہوں گے تو علماء نے کہا ہم شرکت نہیں کریں گے، اور پھر اس وجہ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے تاکہ ملاقات جو ہے وہ ایک وفد کی ہو سکے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نئی نئی ڈیولپمنٹ تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، اور یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب جو وزیر آباد کے مقام پر ایک اور چیز بھی طے پائی تھی صبح، چونکہ طے یہ ہوا تھا کہ یہاں سے آگے مارچ نہیں جائے گا جب تک مذاکرات کے حوالے سے بات چیت چلتی رہے گی۔ تو آج رات پھر یہ تحریک لبیک کے قائدین نے اندیا دیا ہے کہ ان کا قیام وزیر آباد میں ہوگا، اور جب تک ویڈیو پبلک ہو شاید یہ اناؤنس ہو چکا ہو، اور وزیر آباد کے اندر ہی اسی مقام پر جہاں لانگ مارچ موجود ہے ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی منفی کارروائی نہیں ہونی چاہیے،
पुलिस और रेंजर्स की तरफ से भी कोई इस तरह का ऑपरेशन नहीं होगा। आप वहीं पर रहें और इसके साथ ही मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का इंतजार किया जाएगा। और उसके बाद जो है यकीनी तौर पर ऐसा लगता है कि इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त जो है वो होना शुरू हो गई है और उम्मीद पैदा हो गई है कि लॉन्ग मार्च की इसी जगह से वापसी होगी। ये ज्यादा चांसेस है, लेकिन आपको इल्म है सिचुएशन जो है वो तेजी के साथ डेवलप होती रहती है। और वजीर आजम इमरान खान से बहरहाल ये मुलाकात और दोबारा मुज़ाकरात का इस तरीके से आगाज, ये एक बहुत बड़ी मुस्बत पेशरफ्त जो है वो सामने आ गई है। और अभी इस मुलाकात का अलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। उलमा के वजीर आजम से वफद के अंदर बताया गया है कि जब अल्लामा ताहिर अशरफी पहुंचे, लेकिन उलमा ने ताहिर अशरफी की मौजूदगी में मुलाकात से इनकार कर दिया। बाद वजीर आजम की हदायत पर ताहिर अशरफी को मुलाकात वाले कमरे से बाहर निकाल दिया गया। ताहिर अशरफी उलमा की वजीर आजम की मुलाकात में शामिल नहीं है, ये बात जो है ये, लेकिन इस जो खबर से तरदीद की है ताहिर अशरफी साहब ने, वो कहते हैं ये बात कतई गलत और बेबुनियाद है। चूंकि अभी मेरे सामने उनका ये मौक़िफ़ आया और ये दयानतदारी का तकादा है कि ये उन्होंने, चूंकि फ़हीम अख्तर साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, वकार सत्ती साहब ने इसको रिपोर्ट किया है, मैं उनके रिपोर्टर जो वहां पर वजीर आजम की बीट को कवर करते हैं उनके नाम भी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ताहिर अशरफी कहते हैं कि ये बात कतई गलत और बेबुनियाद है। ये अभी मैं उनकी देख रहा हूं, बहरहाल इसके अंदर वल्लाह आलम, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद है कि ये बात जो है, चूंकि वो उलमा ताहिर अशरफी को पसंद नहीं करते तो वो वहां पर यकीनी मौजूद नहीं होंगे। और बहरहाल अल्लाह करे कि मुस्बत पेशरफ्त हो और जिस तरीके से एक हैजानी कैफियत हो उसका खात्मा हो, मुज़ाकरात कामयाब हो, तहरीक लब्बैक के लोग वापस घरों को रवाना हो और फिर एक मुस्बत जो है अमल दरामद उनके जो मुतालबात हैं उन पर जो किया जा सकता है आइन और कानून की रोशनी में वो किया जाए। अब उलमा का वफद जो कमेटी है वो वज़ीर आज़म के पास, जो हुकूमती वज़रा की कमेटी है वो रवाना हुई है। देखते हैं वहां से वज़ीर आज़म उनको क्या वहां हदायत देते हैं, कौन सी बातें कबूल करते हैं, किन का इनकार करते हैं। उसके बाद रात गए तक ये मुज़ाकरात आज जारी रहेंगे और कल कुछ नई डेवलपमेंट्स आने की उम्मीद है। अभी रात को बड़ी बड़ी खबरें भी मुतवक्के हैं, कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।